हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने बर्तमान गोटे बड़ नोटिस आसी बर्तमान पहुँच जाइए सबू उत्कल यूनिवर्सिटी पिला मानन पई। तो पिला देख ना तुम फास्ट सेमिस्टर उत्कल यूनिवर्सिटी बर्तमान नोटिस पलि आई ना तुम एग्जाम प्रोग्राम आसी जाइए हेले पिला माने कारण उत्कल यूनिवर्सिटी कि अंडर रे पड़ता जिते सब कॉलेज अच्छी तो तुम मानक बर्तमान एग्जाम प्रोग्राम पिला माने आसी जाइए। देख ये लिखाई 18/2/2026 देख कौन लिखाई भल बुझे दूँ कौन कौन एग्जाम अच्छी केबेठू हम सिलेक्शन क्वेश्चन केमिति पाइबे एग्जाम रे अधिक मार्क केमिति रखिए पिला माने सबू तापर पिला माने डिटेल्स रे मु कहिबी पिला माने हैला पिला माने ता आगरू कहि रखिबी पिला माने आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु जो माने नुआ अछंदी कारण आम चैनल सह फास्ट सेमिस्टर पिला माने अधिक जोड़ी ही नाहंती निज सांग मानू पिला माने शेयर कर आउ टेलीग्राम चैनल पिला माने जॉइन हो जाओ तम मान पई 100% श्योर क्वेश्चन आसी जिवो। देख पिला माने लिखाई जे प्रोग्राम फॉर द फास्ट सेमिस्टर रेगुलर आउ बैक पिला माने कौन कहि पिला देख ना फास्ट सेमिस्टर रेगुलर पिला माने तुमर 2025 जो माने एडमिशन करछ माने एई तुमर एई 2025 जो अच्छी तुमर एडमिशन करछ आउ पिला माने 2024 रे जो मान बैक लगी से मानकर पिला माने फास्ट सेमिस्टर रो एग्जाम प्रोग्राम आसी जाइए तो से पिला माने ही देबे आउ आर्ट्स साइंस कॉमर्स प्लस तो पिला मानकर एग्जाम हबो। देख पिला ने कौन कहि एठी आउ गोटे कथा पिला ने देख देख लिखी पिला ने कौन कौन देइछि थ्योरी एग्जाम फुल मार्क 100 तो माने जानथिबो हैला पिला माने तो टाइम शेड्यूल तार कौन 2 टा 5टा हैला पिला माने ना तुम 2 टा 5टा एग्जाम हम आउ जो प्रैक्टिकल एग्जाम रे तुम हम 30 मार्क 20+10 तुम अच्छी इंटरनल मिसिकी भी तो तार पिला ने 8:30 ରୁ 11:30 हम ये बुझीपारे। तो फास्ट सेमिस्टर पिला माने तुम मैंने जेहेतु नुआ पूरा फास्ट सेमिस्टर रे माने से किसी जिनस जान मु भल भाव बुझे दूसरी भिडियोटी को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखूँ जापारे थ्योरी एग्जाम फास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम जो देइछि तुम फास्ट देइछि 2 टा 5टा हम प्रैक्टिकल एग्जाम 3 टा 11:30 हम जापारे थ्योरी 2 टा 5टा प्रैक्टिकल 8:30 ରୁ 11:30। देख कौन देइछि पिला ने जो फुल मार्क 30 हैला पिला माने सेमिस्टर एने प्रैक्टिकल मार्क 20 मिड सेमिस्टर प्रैक्टिकल मार्क 10 हैला पिला माने देख कौन देइछि आउट मेंशन देखे दोछ आकुरा पिला माने प्रैक्टिकल एग्जाम पिला माने तमरो 9 ରୁ केते 17 भितरे तम मानकर पिला माने हे जिवो हैला पिला माने 9 ରୁ 17 भितर तुम कॉलेज पिलाने किसी डेट दब 9 ରୁ 17 जेकोसी डेट तुम दब प्रैक्टिकल करने नोटिस तापाई तुम मानकर आसीज कॉलेज मानकर नोटिस बोर्ड रे सेठी पिलाने तांको इच्छा जेबे तुमर जेकोसी दिन रखिबे जेतुरा तुम प्रैक्टिकल थिबो जे तुम फास्ट सेमिस्टर कोर 1 कोर 2 दुईटा थिबो तो से अनुसार तांको इच्छा जो न रखिबे तो माने से अनुसार प्रैक्टिकल कंप्लीट कर दबो हैला पिला माने। तो देन देख बर्तमान आम जा एग्जाम केबेठू स्टार्ट हम पिला माने थ्योरी एग्जाम प्रोग्राम केबेठू स्टार्ट हम 18 ରୁ भल भाव मन रख पिला माने 18 तारीख ରୁ थ्योरी एग्जाम तुम स्टार्ट हो जाओ पिला माने आज है तुम के तारीख 19 तारीख आउ रहा पिला माने मासे कंटाउंट पिला मासे तुम रहा फास्ट सेमिस्टर थ्योरी एग्जाम तुम तो से अनुसार पिला ने पढ़ापढ़ी कर एटा हूँ फेब्रुआरी मार्च पिलाने तुम मार्च 18 बेसिक तुम कौन हम ना एग्जाम हो जाइथिबो फास्ट कौन अच्छे पिलाने 18 तारीख दिन देख पिलाने VAC वैल्यू एडेड कोर्स जो अच्छी तुम मानकर सेटा तुम हम कंपलसरी समस्त मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट 19/3/2026 19 रे AC1 पिला माने AC1 जो अच्छी तुम मानकर है माने तार एग्जाम हम जो इंग्लिश अच्छी तुम मानकर
ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯିବା 20 କୁ 20 ତମମାନଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ନା MDC1 ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେ MDC ଟପିକ୍ ଦେଇଛି ସବୁଥିର ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବୁ ସିଓର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ MDCରେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଅଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଫାଷ୍ଟର ଦେଇଛି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରପ୍ରିନରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇ କମର୍ସ ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଦେଇଛି ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ସାଇକୋଲୋଜି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ନାନୋ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେନ୍ ତୁମ ଦେଇଛି an introduction of public administration, science, technology and society, sustainable tourism, writing for mass media, organizational behavior ପିଲା ଏତିକି ତମର MDC ଅଛି ସବୁ ଟପିକ୍ର ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ 20 ତାରିଖ ତମର MDC 1 ଅଛି ଯିବା 23 ତାରିଖକୁ 23 ତାରିଖରେ ତମର ମେଜର ପେପର ମାନେ ତୁମ କୋର୍ ପେପର କୋର୍ 1 ଯେଉଁଟା ସେଟା ଅଛି ଯିବା 24 ତମର କୋର୍ 2 ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବନି ଯେହେତୁ ତୁମେ ନୂଆ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ବି କରିବନି ତାପରେ ପିଲାମାନେ 26 ତମର ହେଲା କ'ଣ ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତମର ଏଇଟା 26 ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର 24ରେ ମେଜର 2 ଯେଉଁଟା ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ତାପରେ 25ରେ ତମମାନଙ୍କର ମାଇନର ପେପର ଅଛି କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ମାଇନର ପେପର ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ତମର ରହିଲା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 26/3/2026 ତମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେଜର ପେପର ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇ କମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ 28ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କର ମେଜର ପେପର 4 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର ୱାୟାର ହାଉସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର କହିଦେଲି ମୁଁ କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ତମମାନେ ପଢ଼ିବ 2ଟା କୋର୍ ପେପର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟେ MDC ଗୋଟେ VSC ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର AC ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବ ସେଟା ଯେଉଁ ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯଦି ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବନି ଦେଖ କହିଦେଉଛି 9ରୁ 17 ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 18ରେ ତମମାନଙ୍କର VSC 19ରେ AC1 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ 20ରେ ତମମାନଙ୍କର MDC1 ଦେବ ତମମାନଙ୍କର 23ରେ ମେଜର ପେପର 1 24ରେ ମେଜର ପେପର 2 25ରେ ମାଇନର ପେପର 1 ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଇତକ ତମର ମାଇନର ପେପର ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଯିବେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 24ରେ ମେଜର ପେପର 3 ମେଜର ପେପର 4 ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନୋଟିସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ନୋଟିସ୍ ତମମାନଙ୍କର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ରହିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ତ କାଲିଠୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦମଦାର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବ 100% ସିଓର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବେଠୁ ହିଁ ରଖିନିଅ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ତୁମମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି